Glory to God. The Holy Spirit of God is here tonight. Gloria al Señor. Es un día especial Today is a special day porque es el día que celebramos el nacimiento de la iglesia. because today we celebrate the birth of the church. Así que es el día donde recibimos su espíritu dentro de nosotros. This is the day we receive the Holy Spirit inside us. Es una bendición que nos acompañes el día de hoy. So please accompany us in the Word of God. Te invito a que me acompañes a la palabra que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, a partir del verso 1. In Acts 9, 1 through 9. Hechos, capítulo 9, verso 1, dice la palabra de Dios: Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Acts 9:1 begins by saying, "Meanwhile, Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba unos que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. And asked him for letters to the synagogues at Damascus, so that if he found any who belonged to the way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Now as he was going along and approaching Damascus, suddenly a light from heaven flashed around him. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? He fell to the ground and heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why do you persecute me?" Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. He asked, "Who are you, Lord?" The reply came, "I am Jesus, whom you are persecuting. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. But get up and enter the city, and you will be told what you are to do." Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. The men who were traveling with him stood speechless because they heard the voice but saw no one. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Saul got up from the ground, and though his eyes were open, he could see nothing. So they led him by the hand and brought him into Damascus. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. For 3 days he was without sight and neither ate nor drank. Padre, gracias hoy por tu palabra. Thank you, Father, for your word. Padre, gracias porque podemos escuchar tu voz a través de ella. Thank you because we can listen to your voice through your word. Padre, gracias por tu amor. Thank you for your love, Father. Gracias por tu espíritu en nosotros. Thank you for your spirit in us. En tu poderoso nombre. In your powerful name. Amén. Amen. Saulo es de estos hombres que tiene una historia muy interesante. Saul is one of these men that has a very interesting story. Un hombre que es parte de 2 mundos. He's a man who's a part of 2 worlds. ¿Alguna vez has vivido lo que significa ser parte de 2 mundos? Have you ever lived what seems to be like in 2 different worlds? Todos los que hemos emigrado a los Estados Unidos sabemos qué se siente. Everyone that has immigrated to the United States understands this. Porque nunca dejas tu cultura a un lado. Because you can't just leave your culture to the side. Pero llegas a una nueva cultura. But you come to a new culture. Nunca dejas tu idioma a un lado, pero llegas a un nuevo idioma. You never leave your language aside, but you come to a new language. Pero espiritualmente también vivimos momentos así. But spiritually, we also have moments like this. Momentos en los que nos sentimos partes de un lado y quizás de cualquier otro lado. Sometimes we feel like we're from one side, but from another side too. Saulo había nacido de padres hebreos, era judío. Saul was from Hebrew parents. Así que su cultura y su idioma era judío. So he was of Jewish descent, and his language was Hebrew. Pero nació en la ciudad de Tarso, que era una provincia romana.
And he was born in Tarsus, which was a province of Rome. Así que por un lado era un judío que vivía en un lugar extranjero. So in one way, he was a Jew that lived in a strange place in a foreign country. Pero los niños tienen quizás mayor problema aún. Our children probably have a worse problem than we do. Los niños que han nacido, nuestros niños de familias hispanas que nacieron en los Estados Unidos, siempre tienen un conflicto. Those children that were born here and have parents from a different place, they might have that conflict Porque no saben bien a dónde pertenecen. because they're not really sure where they're from. Mi hija vino para los Estados Unidos con 6 años. My daughter came when she was only 6 years to the United States. Pero yo no tengo problema con eso. Yo soy cubano. I don't have a problem with this. I'm Cuban. Mi hija no conoció mucho de lo que significa vivir en Cuba. But my daughter didn't understand very well what it means to live in Cuba. Así que su tiempo de crecer ha sido en los Estados Unidos. Because the whole time that she's been growing up has been here in the United States. Así que por un lado se siente cubana, So on one side she feels Cuban, por otro lado se siente americana. on the other side she feels American. Y siempre eso causa pues un conflicto. And this can cause a conflict. Pues imagínense a Saulo viviendo este conflicto. So imagine Saul also having conflict like this. Un hombre que tenía parte de los dos mundos. A man that was a part of both worlds. Pero este hombre fue instruido y enseñado por grandes maestros. And he was also taught by great teachers. Y cuando empezamos a ver la vida de Saulo es tan interesante. And when we start looking at the life of Saul, we see that it is very interesting. Porque su vida parecía que iba a tener un gran futuro. Because for his life, he seemed like he was going to have a great future. Fue enseñado por uno de los maestros más famosos de aquellos tiempos. He was taught by one of the most famous teachers of those times. Hablaba varios idiomas. He could speak various languages. Era instruido, sabía de letras, era una persona muy preparada. He was very prepared in letters and literatures, Y además era ciudadano romano. but he was also a citizen of Rome. Así que era un hombre que tenía el privilegio de ser ciudadano del imperio de aquel momento. He was one of those people that could use his citizenship of Rome at any time. Así que era como mis sobrinos, padres cubanos nacidos en los Estados Unidos. So he was an Italian father with the Jewish parents. Pero cuando vemos todo esto, podemos entender que todo el futuro de Saulo parecía que iba a ser muy bueno. So if we look at his life, he looks like he's going to have a really great future. Pero ocurrió algo cuando era joven, algo en su pasado que afectó su vida. So there was something that happened when he was young that really affected his life. Hay cosas que pasamos en nuestras vidas que nos afectan. There are things that happen in our lives that affect us. Hay momentos que vivimos que marcan nuestro futuro, There are parts of our lives that mark our futures, que preparan nuestro carácter. that prepare our character. A veces vemos personas que tienen problemas, Sometimes we see people that have problems, pero no siempre sabemos el pasado de esta persona. but we don't know their past Porque el pasado muchas veces nos afecta. because our past affects us. Y este joven fue afectado cuando era muy joven. And this young man, when he was really young, was affected. Tuvo que ver como delante de él mataban a pedradas a otro hombre. He saw people kill someone with stones. Hechos capítulo 7, versos 57 y 58 dice, entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. In Acts 57, or 7:57, it says, "But they covered their ears, and with a loud shout all rushed together against him." Y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Then they dragged him out of the city and began to stone him, and the witnesses laid their coats at the feet of the young man named Saul.
Este es el texto de la muerte de Esteban. He was affected by this death of Stephen. Era solo un joven He was just a young man at the time. y estaba viendo como un hombre moría por defender su fe en Cristo. He realized at that time how people were killed, how he had died because of his faith. Y la diferencia de lo que vio aquel hombre en aquel lugar cambió todo lo demás. And the difference is that it changed him. Cambió todo la vida de Saulo. It changed his life. Cambió todo porque dijo, ¿cómo es posible que este hombre sea capaz de morir por un Dios que es falso? He thought to himself, how could a man die because of a false God? Recuerden, era un joven que había sido criado en la cultura judía. Remember that he was brought up in the Jewish faith. Así que cualquier Dios que no fuera su Dios estaba mal. So any God that wasn't his was not a correct God. Y en aquel momento su vida cambió porque se comenzó a llenar de odio. And in that time, he had started to fill with hate. Empezó a sentir quién es este grupo de personas que está alabando y adorando a un Dios falso. So he thought, who is this group of people that are worshiping a false God? Y como un joven que tenía un gran futuro comenzó a tener su corazón tan lleno de odio. And how could a young man begin to fill so much with hate? Mira lo que dice el primer verso que leímos al comienzo del capítulo 9. Este primer verso del capítulo 9 dice, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. In Acts 9:1 it says, meanwhile Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest. ¿Cómo un hombre puede respirar amenazas y muerte? How can a young man be breathing threats and murder? ¿Cómo alguien puede contaminar su corazón por algo que vio? So how can somebody have a heart that is so broken with something that he saw? Así que son momentos de tomar decisiones. So these are moments that he made decisions. Y este joven decide enfrentarse a este grupo de personas. So this man decided to go up against this young group of people. Y le dice al sumo sacerdote, dame cartas, dame autorización para prenderlos, para apresarlos a todos. So he wanted to go up against them and put them in jail. He asked the high priest for letters and anything that would convict them. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera. He would do whatever it took. Algo que hay que reconocerle a Saulo era su pasión. Something to remember about Saul was his passion. Era alguien que cumplía con lo que creía. He did whatever he believed in. Era alguien que tenía una fe gigantesca en Dios, He had a huge faith in God, pero que estaba enfocado en un camino incorrecto. but he was focused in the wrong way. Era un hombre real, He was a real man. a real man. Era una persona que era auténtica, He was authentic, pero era una persona que estaba desenfocada but he was a man that was not focused on the right thing. y estaba desenfocada por algo que había sufrido. But he was out of focus because of something that he had suffered. Y su odio le impidió ver las cosas con claridad. And his hate made him not see things for what they were. Verso 3 del capítulo 9 Verse 3 from chapter 9 in Acts. dice que mientras viajaba hacia Damasco, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo.
Acts 9:3 says, "Now as he was going along and approaching Damascus, suddenly a light from heaven flashed around him. Mientras iba a su propósito y a su camino, While he was going to his purpose on his road, vive algo diferente. he lives something different. Empieza a ver algo nuevo. He realizes something new. Recuerden que es un hombre que venía lleno de odio. Remember, this was a man full of hate. Un hombre que venía con amenazas. He came with threats. Y en medio de su camino a Damasco, una luz le rodea. But on his way to Damascus, a light surrounds him. Mira, Damasco era una ciudad muy importante. Damascus was a very important city of the time Porque había tantas rutas comerciales de Damasco al Imperio Romano. because it was a key commercial city. Así que Saulo pensó, si yo corto con este grupo en Damasco, voy a evitar que continúen a las demás ciudades. So Saul thought, if I can get to Damascus and stop these people, then I will stop them from going to these other routes, to these other cities. Tenía un plan, He had a plan. tenía un propósito He had a purpose, y estaba dispuesto a todo. and he was about to fulfill it. Sabes, de Jerusalén a Damasco hay aproximadamente 174 millas de distancia. There's approximately 174 miles between Jerusalem and Syria. Así que él iba a llegar hasta allá, no importa la distancia. He was going to get there. It didn't matter how far it was. Y en medio de aquello, cuando te sentía con el poder, And in the middle of his route, he felt a power. él sentía que tenía la autoridad. He felt like he had authority. Él sentía que era dueño de su propio camino. He thought he was the owner of his own path. Él estaba convencido de que el futuro dependía de él. He was convinced that his future depended on him. Pero algo pasa. But something happens. Una luz del cielo llegó Light from heaven que lo arrives, hizo caer en tierra. that it makes him fall to the ground. Y dice el verso 4, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And in Acts 28 9:4. and 9:4, he says, he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Después que estaba en la tierra, no solo luz, sino una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? So not only was he blinded by a light and was on the ground, but now he hears a voice that says, why are you persecuting me? Yo quiero decirte algo, amado. I need to tell you something, Hay beloved. veces que estamos decididos a caminar nuestro propio camino. There are times that we have decided to go our own way. Hay veces que estamos seguros de que estoy en el camino correcto. We are convinced that we are on the right path. Hay veces que tengo una meta y digo es la meta correcta. I have a goal and I think it's the correct goal. Hay veces que tengo un sueño y estoy dispuesto a hacerlo todo por mi sueño. Sometimes I have a dream and I try to do everything I can to make that dream come true. Pero ¿sabes lo que pasa con el presente? But do you know what happens in the present time? Que muchas veces quiero un sueño. Sometimes I want a dream. A veces tengo una meta, Sometimes I have a goal, pero mi corazón no está listo. but my heart's not ready Porque mi corazón ha sido afectado por el pasado. because my heart had been affected by the past. Y a veces tengo tanto problemas en mi corazón. Sometimes I have so many problems going on in my heart. A veces hay tantas historias en mi pasado Sometimes there's so many histories in my past que me llevan por un camino incorrecto. that they take me on the wrong path. Saulo era alguien que amaba a Dios. Saul was someone who loved God. Saulo, su nombre significa el llamado o el escogido. His name even means the called one, the chosen one. Así que era alguien que tenía propósito.
So, as you can see, he had a purpose. Alguien que tenía un futuro, He had a future, pero que permitió que su corazón se llenara de rencor. but his heart was full of anger. Porque no solo es importante conocer acerca de Dios, Because it's not only important to understand who God is. no solo es tener una Biblia y saber que Jesús o Dios es real. It's not just about having a Bible and understanding that God is real. Y por eso hoy celebramos Pentecostés, Today, we celebrate Pentecost porque es el momento del cambio. because this is a moment of change. Es el momento de que los discípulos dejaron de escuchar solo de Dios. This is when the disciples stopped just listening to God. Es cuando el Espíritu de Dios viene dentro de ellos. But the Spirit came inside them. Hay decisiones que tomar en nuestro presente. There's decisions that we need to take in our present. Y hoy Dios nos llama como a este joven. And God calls us just like he called this young man. Saulo, Saulo, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why do you persecute me? Yo no sé si alguna vez Dios te ha llamado por nombre, I don't know if God has ever called you by name, pero Dios conoce tu nombre. but he knows your name. Sabe quién eres He knows who you are, y sabe tus metas and he knows your goals, y sabe tus sueños, and he knows your dreams, pero sabe también tu pasado, but he also knows your past. pero no te juzga por eso. But he doesn't judge you for this. Solo te dice, es hora de que tu camino se enderece. He just says it is time that your path, Es hora de que en mi presente tome decisiones que cambien mi futuro. it's time for you to make decisions that change your future. Me encanta los últimos versos del capítulo 9, porque después de estos versos, cuando vamos al capítulo, I like the last verses of chapter 9. dice, verso 6 del capítulo 9, In verse 9, or in chapter 9, verse 6, levántate, Get- entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. but get up and enter the city, and you will be told what you are to do. Esta es la parte difícil. This is the hard part. Cuando tú crees que tienes el control, When you think that you have the control, cuando tú dices, el futuro está en mis manos, when you say, my future is in my hands, todo lo puedo lograr. everything I can achieve, Cuando crees que tienes el poder sobre tu vida, when you think that you have the power over your life, es muy difícil vivir algo así. it's really hard to live something like this. Por eso es que Jesús muchas veces tiene que permitir que caigamos al suelo That's why sometimes Jesus lets us fall to the ground para enseñarnos a levantarnos. Entra a la ciudad y yo te diré lo que debes hacer. to tell us to get up, to go into the city, and then you'll be told what to do. Eso significa yo soltar el poder y entregarle a Dios el poder de mi vida. So you have to give up your power and give it to God. Se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabes? Saulo tenía un plan. Saul had a plan. No necesitaba uno nuevo. He didn't really need a new one, Pero Jesús le dice, yo te voy a dar un nuevo plan. but Jesus tells him, I'm going to give you a new plan. El camino está bien, The path is fine, pero yo te voy a dar un nuevo plan. but I'm going to give you a new plan. Verso 8. In verse 8, Saulo se levantó y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Saul got up from the ground, and though his eyes were open, he could see nothing. So they led him by the hand and brought him into Damascus. No hay situación más difícil There's no more difficult situation de aprender a depender en otro. than to try to learn how to depend on someone else. Mi esposa, sus abuelos tienen más de 90 años My wife's grandparents are over 90 years old, y son personas que siempre ayudaron a todos.
And there were people that always helped everyone else. Todos dependían de ellos. Everybody depended on them. 8 hijos, They had 8 children muchísimos nietos. and lots of grandchildren. Y los que nos casamos con sus nietos también éramos sus nietos. And if you married a grandchild, then you were a grandchild too. Cuando mi esposa y yo nos hicimos novios, su abuelo se paró frente a mí muy serio. And when we got engaged, then her grandfather came right up to me very serious. Y me miró muy serio y me dijo, ¿la amas? And he said, "Do you love her?" "Ah, sí." Of course. Me extendió su mano y me dijo, entonces hoy eres mi nieto. And so he extended his hand and said, "Today you are my grandson." Y hasta el día de hoy yo soy su nieto. And even today, I'm still his grandson. Pero ahora cuando están enfermos y ya están bastante ancianos, But now that they're sick and older, es difícil para ellos aceptar que otro les ayude. it's so difficult for them to let someone else help them. Es difícil que otro los levante. It's difficult for them to have someone pick them up. Y pasa lo mismo espiritualmente. And that happens with us spiritually too. Nos acostumbramos a tomar decisiones. We're used to making our own decisions. Nos acostumbramos a decir qué puedo y qué no puedo hacer. We're used to saying, "I can't do that," or "I can do that." Es muy difícil aprender a depender en Dios. It's very difficult to learn to depend on God. Es muy difícil que Dios tome mi brazo y me entre a la ciudad. It's very difficult for God to take my arm and take me into the city. Pero si te atreves a hacerlo, But if you dare to do it, vas a ver tu vida cómo cambia. but then you'll see your life change. De tal manera que podrás cambiar tu nombre de Saulo a Pablo. In such a way that you can change your name from Saul to Paul. Los dos son lo mismo. They're the same. Saulo simplemente es el nombre hebreo. So Saul was the Hebrew name. Pablo es derivado del latín o es romano. Paul was the Roman name. Así que los dos nombres son parte de sus dos mundos. So these two names are parts of his two worlds. Pero el primero que significa el llamado, el escogido, But the first one meant the called one, the chosen one. pero Pablo significa el pequeño. But Paul means the little one. Así que aquel que se creía el llamado, el escogido, el gran líder, So here he was the chosen one, the leader, the great leader. aprendió a caminar un camino He had to learn how to walk the walk y dijo, yo soy pequeño. and to say, "I am small." Soy pequeño porque dejo que Dios tome mi mano y me guíe en el camino. I'm small because God takes me by the arm and he guides me into the city. Así que cuando iba a morir, dijo uno de los textos más hermosos de la Biblia. So when he was about to die, one of the most beautiful texts in all the Bible, Segunda de said Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8. in 2 Timothy 4:7-8. Escucha las palabras de un hombre que va a morir, pero un hombre que es feliz en Dios. Listen to these words that are from Paul when he was about to die, but he was happy in God. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. From now on, there is reserved for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Eso sí, un hombre que sabe de futuro. This is a man that understands his future. Y dice, mi futuro es una corona reservada, And he said, "My future is a crown of righteousness, porque peleé mi batalla, because I fought the good fight, porque terminé mi carrera,
I have finished the race, y en todo eso guardé mi fe. and in all of this I have kept the faith. Esa es la diferencia de cuando alguien es cambiado por Dios. This is the difference when someone is changed by God. ¿Quién vive dentro de ti? Who lives in you? No importa qué tanto afectado haya sido nuestro pasado. Doesn't matter how affected you are by your past. No importa cuántas veces nos caigamos del caballo y caigamos en tierra. It doesn't matter how times you fall off the horse. Es solo parte del proceso donde Dios te dice, solo levántate y déjame guiarte. It's just part of the process where God says, get up and let me guide you. Lo que pasa es que muchas veces nos levantamos y decimos, estoy bien y sigo mi propio camino. A lot of times we get up and then we brush them off and say, I'm okay. And then you just keep on going down your own road. No se trata de estar bien, That's not okay. se trata de que Él sabe lo que está bien para mí. It's about He knows what's best for me. ¿Quién vive dentro de nosotros? Who lives in us? De eso se trata Pentecostés. And that's what the day of Pentecost is all about. Es de un Dios que quiere vivir dentro de nosotros It's about a God that wants to live within us, para enseñarnos a caminar el camino, to teach us to walk the right path, para cambiar mi presente para que tenga un mejor futuro. to change my present so I can have a better future. Yo quiero invitarte que terminemos orando a Dios. I'm going to finish by praying today. Y yo quiero solo invitarte que dediques unos últimos segundos I want you to just dedicate some moments para que puedas orar conmigo a ese Dios que se encuentra contigo en el camino. so that you can pray to God and that you can follow His path. Y te atrevas conmigo a dejar atrás todo lo que está en el pasado. And dare to leave behind you all that is in your past. Y aprendas a confiar en que hay un mejor futuro. And learn that there's a better future for you. De que hay realmente mejores oportunidades. There's better opportunities for you. Pero hoy en mi presente tengo que empezar a tomar decisiones. But now, in my present, I need to make some decisions. Necesito dejar que entre a mi vida I need to leave behind y decirle, Señor, entra a mi corazón y comienza a cambiar. need to leave behind my past and ask the Lord to come into my heart. Comienza a decirle, Padre, cambia hoy lo que tengas que cambiar. And say, God, please change whatever you need to change in me. Padre, comienza a quitar de mi corazón aquello que me hace daño. Say, begin to change in me whatever is hurting me. Porque hay tantas cosas que guardamos y nos dañan del pasado. Because there's so many things that we hold on to that are hurting us from our past. Pero yo quiero dejarlo todo atrás para soñar con un mejor futuro. But I want to leave everything behind so I can dream about a better future.